Assalamu alaikum. Ajara test structure layer, sentence structure layer formula sayo. Dele aratu English amada ase de tinno test. Jiner niki ajasayum video amade. Tinno test ase jiniki present test, past test, future test bole hai. Present test hodiba ehon sole de jabana. Past test hodiba guzuri gode jabana. Future test hodiba সামনে আইবদে মমিকা আইবদে জবানা ইন্দিলা হালতরে দেখাব তের ভিতরে অজ্ঞা টেন্স হতুন জীবানিকি প্রেজেন্ট টেন্স আছে হিবেতো সারিগা পাস্ট টেন্স আছে দিবেতো সারিগা ফিউচার টেন্স আছে দিবেতো সারিগা অজ্ঞাতো সারিগা ইন্দিলা তিন সারে 12 পর্যন্ত টেন্স নিবলি তাহলে আর তো দেশে ইংলিশের মধ্যে সুন্দর করে হতা হয় ফারিত মনে হদ্দতি গিলে জানতে মনে হদ্দতি গিলে আউটু ফেলে শুরু মধ্যে আরতুন টেন্সরে জানা ফুরিব ইয়ার বাদে যাইরে ওয়ার্ড জানা ফুরিব ইয়ার বাদে যাইরে আরতুন গ্রামারের জানা ফুরিব ফেলে শুরু মধ্যে আরতুন টেন্স এসারওয়ারে সুন্দর করে সাইতে মনে হদ্দতি গিলে আরতুন বেশি ক্লিয়ারলি আরতুন টেন্সরে জানা ফুরিব হেনলে আর সাই ভিডিও মধ্যে আর প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হদ্দিবারে ইয়ার বাদে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হদ্দিবা মধ্যে স্ট্রাকচার তাইবদে হইলে শুরু সাবজেক্ট তাইব যেন সাবজেক্ট ইবা ইয়ার বাদে সাবজেক্টের ফাতিগ বাপ তাইব বাপ ইবা ওয়ান বেস ফর্ম তাইব ইয়ার বাদে তাইবদে বাপ ওয়ান মধ্যে এস দিলিও দ ইএস দিলিও দ কিন্তু এস দে ইএস রে সাইন করে দে সিরিফ এ সাবজেক্টের বেস অন করিওরে সাবজেক্ট লিওরে সাইন করিব সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অদ্বৈত গিলে আরা বাপ মধ্যে এস দিউম আর নইলে ইএস দিউম ইয়ার বাদে যাইরা আর তো অবজেক্ট থাকিব অবজেক্ট হদ হন্নান যে হাম্মান গরিয়ম দে হামেকান জিয়ান আছে বদাই করিব দে ইয়ানর হদ অবজেক্ট সাবজেক্ট হদ হন্নান যে মানুষ নাকি হাম গরিব এ মানুষই বললে সাবজেক্ট যেন্দিলা নাকি আই যেন্দিলা নাকি হিবা হিতারা আরা তোয়ারা হেন হইরে পার্সোনাল প্রোনাউন মধ্যে আরা গত সবতের মধ্যে চাই ফেলাই পার্সোনাল প্রোনাউন মধ্যে হাত আছে দে আই ইউ হি সি ইট দে উই তাহলে এহা তোয়ার ভিতর তো হনজ্ঞ গলি পারে আর হি না জায়গার মধ্যে নামও গলিত পারে তাই ইনর হদে সাবজেক্ট হইলে শুরু মধ্যে সাবজেক্ট তাইব সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে ইয়ার বাদে বাপ তাইব বা হিবে পাতি এস আর নতুলে ইএস ওরে ফং দিয়া হরু কেলান হদতি গেলে সাবজেক্টরে সাইরে যদি সে সাবজেক্টরে সাই বা দিও বাপ এসও নোয়াইত পারে আর বাপ ইএসও নোয়াইত পারে কিন্তু সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার দইতে গেলে বাপ মধ্যে হামাকা এস আর নইতে গেলে ইএস ওরে দিয়া হলো ইয়ার বাদে অবজেক্ট টাইব ক্লিয়ার ইয়ার বাদে আর এক্সাম্পল চাই শি রিডস এ বুক হি পাইয়ে অগুয়া কিতাব পড়ে যেন আর প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হদ্দি বাতুন মানি হুন্দিলে উড়িব হামেকান হামিশা লাত্তার মাঝে গড়ে হতে গজ্জে হতে গরিব হতে গড়ে কিন্তু যেন তাইব হামিশা গড়ে হি বেয়ে বাক্কা হি বেয়ে কিতাব পড়ে হি বেয়ে গুমজা হিতে আড়ে হিতে হতাহ আরা যাই এন্দিলা দজ্জা নতাইব ইবার হতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর আর স্ট্রাকচার মোতাবেক আদার কোটি সেন্টেন্স সকল আর বানাই হয়েছে দিলা শি রিডস এ বুক তাহলে শি হদ দিবা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট দেয় তাহলে প্রোনাউন দেয় তাহলে বলি আর তুন সাবজেক্ট হিসেবে পাহাজ করে শি হদ দিবে রিড হদ দিবা বাফ ইবার ফোঁতে আর এস ডি রিড হদ দিবা বাফ ওয়ান মধ্যে আর এস ইবার আনি ইয়ম মধ্যে দিবা লাগে কেলান হদ্দতি গেলে শি হদ দিবা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার দেয় তাহলে ইয়ার বাদে এ বুক গোড়া এ বুক হয়ে দেয় নাম দিয়ে আসে কি হয়ে গিয়ে গই ইয়ান দিয়ে আসে অবজেক্ট হয়ে গিয়ে গই ইবা দিয়ে আসে বাফ এস ফর্ম হয়ে গিয়ে গই ইয়ার বাদে ইবা দিয়ে আসে সাবজেক্ট হয়ে গিয়ে গই ক্লিয়ার শি রিডস আ বুক ইবে গো কিতাব পড়ে ইয়ার বাদে আর 2 নম্বর মধ্যে আই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসর মানে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিবা লাত্তাত চলে দে এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে লাত্তাত এখন জারি আছে দে ইবার হ তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দিবা মাঝে কি থাকিব হদ্দ থিলে সাবজেক্ট থাকিব হলে শুরু মধ্যে সাবজেক্ট তাই বাদে ইয়ার বাদে বিবাহ হতুন ইস্তাইলে তাইত পারে এমতাইলে তাইত পারে আরতাইলে তাইত পারে ইয়ার বাদে হিবার ফাতি বা ভোগা আরাতুন বেস ফর্ম হোগা আনি দিয়া হরু আনি দি বাদে ইয়ার বাদে আরাতুন কন্টিনিউয়াস দেতালা বলে আইএনজি রে ঠেগরা হরু ইয়ার বাদে আরাতু তাই বদে অবজেক্ট যেন্দিলা নাকি সায়ক এক্সাম্পল হি ইজ রিডিং আ বুক
read out daga mada aratun baba inji jahon difala iya baba inji jahon difala i ba continuous alla bolire goli gi ing kala shen hodo tukile be ba for is is ashede tala bolire is ashede tala bolire aratun baba inji re dia hojje yar badi ba present continuous de etala bolire aratun be ba plus baba inji lira a hojje he hodi ba subject third person singular etala boli be ba hotun is is ashe yar bade ba wanor fuati aratun baba inji re dia hojje yar bade ebuk hodian gundakam bab he subject is bab read in hodiba ba plus ing a hodiba article book hodiba noun tole ebuk hodian gunda object read hodiba ba ing jira noun yar bade is hodiba biba he hodiba subject he is reading a book hite gua kitab farat ase tole ara present continuous tense hodibatun mani tulli de lattat ehon gorade jabanar time re ehon gorade halatore bujade yanar daha present continuous tense यार बाद आरा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मजे जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मानी की गोरीफालाई अनकन हम गोरीफालाई दे आना लगोली अरतुन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इस्तेमाल करा हुई वो जेन्नी की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मत आए वो सब्जेक्ट आए वो हैस और नोट के लिए हैप आए वो इबर मत आए बार बाप तेरी आए वो यार बाद ऑब्जेक्ट आए वो हैसेट दे हैप होतुन ताई बन होदो तिगिले अदो दा आरतुन सब्जेक्ट लेरे साइन गरिबो सब्जेक्ट जदि थर्ड पर्सन सिंगुलर अदो तिगिले आरतुन हैसरे दिया हुरु जदि सब्जेक्ट जदि थर्ड पर्सन प्लुरल अदो तिगिले आरतुन हैपरे दिया हुरु तले साइ दे हैव फिनिश देयर होमवर्क दे आरा सब्जेक्ट लो ओवर दे तला आरतुन दे सब्जेक्ट अन्नी हैसरे लइम ना कि हैवरे लइम दे हो दिबा गतु कि सही दे हो दिबर मानी कि सही दे मानी हितारा न हदे तिगिले सब्जेक्ट किबा कि होबो प्लुरल होबो नाकि सिंगुलर होबो प्लुरल हदे इंडिया से बेश सिंगुलर हदिबे एकजन तले प्लुरल दाता लबले आरतु इंतु कि लई दे प्लुरल दाता लबले आरतुन इंतु हैप लई बाप हैप लई रे दे हैप गी यार बाद बाप तिरी लिया हुरु बाप तिरी इबा फिनिश इडी जहन दिगो आरतुन फिनिश हैप प्लस बाप तिरी आहुरु दे हैव फिनिश हितारातुन शेष गी दे आर हितारार होमवर्क की बोले गरहम तले होमवर्क हो देहान देसा ऑब्जेक्ट गुड़ा दे आर होमवर्क हो देहान देसे की गे गुड़ा ऑब्जेक्ट की गई फिनिश हो दिबा देसे बाप तिरी हैप हो दिबा देसे हैप बाफर ओरिजिनल बाप यार बादे दे हो दिबा सब्जेक्ट दे हैव फिनिश देयर होमवर्क इतारातुन इतारार गरहम शेष गी यार बाद हन आराई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मदाई सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बाफ वन फुआते आरतुन बाफा इंजिरे सॉरी आई इंजिरे तेगरा हुरियो एर बाद प्लस ऑब्जेक्ट हुरियो जेंदिला निकी आरा साइ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिबर मानि की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन ओगियो दा आसे या लति ए पर्यन्तयो गरात आसे तले हे इनरे बुझाइबो दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ओय ओआत आसे दे हिनरे बुझाइबो जेंदिला निकी आरा गो एग्जांपल साले बुझा देइम she has been reading for an hour he be forat ashilo asiu for an hour ek gonda mula porjonto he be forat ashilo asiu hon tole etu nomada artun present perfect continuous tense re istemal kara holo then she hodiba subject has hodiba third person singular subject de hatala boli she aratu has ro hoji babes wongre helping verb hisabta यार बाद बिन हो दिबा बाप 3 यार बाद जैसे रीड हो दिबा बाप 1 इबर फते आरतु की दिया बजे आईएनजी रे ठेगरा होजे रीडिंग तले शी हैज बीन रीडिंग इबे फरात आशिलो अहम फरात आसियो लात्तात फॉर एन आवर एक घंटा मुला पर्यंत तले बुझाइ गे दारतुन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो दिबा आगेलति गरात आसे दि एने गरात आशिलो अहनो गरात आसे तले तुन मदा आरतुन इस्तेमाल करा हुरुदे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आशा करी आनारा बुझे भेजो आज सब तलदे एदुर तो टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लइरे आरतुन सिंपल प्रेजेंट टेंस हो दिबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आरा प्रेजेंट टेंस तुन ए साइरवा शिखि बेले अल्हम्दुलिल्लाह तो आरा इनर सुंदर करे लेखियम देखि बाद आरतु के सुमुखस्थ करा हरिबो स्टेशा कलर स्टेशा मतलब जाइरा आरा सेंटेंस कल बना हजो आशा करी आनारा बेगिम बुझे भेजो यार बाद नेक्स्ट वीडियो मत आरतुन
past tense lera aibo hibatu sargwen ilide in lera inshallah da hasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.